Father will gift us today. हाँ ये सही है, ये सही है, ये लो तुम। तू ब्लड आउट लेके खेलना आपसे मेरे साथ। बाथरूम में रह गया, इधर आ। वो लोग उधर नहीं है, वो लोग उधर नहीं है, वो लोग नीचे से आ रहा है, वो पोर्टल यूज नहीं किया वो लोग। पैसा लेके क्या करेगा? यहाँ पे चल। Care package on high. स्कैन मारता है, यहाँ पे आके स्कैन मार, इधर आके। All Father, give me sight. वाह, ले केयर पैकेज। आगे चल, आगे चल। इस साइड से चल, इस साइड से चल। विथ पास फाइंडर। अच्छा हाँ हाँ, एनिमी मैडम। Let's go this way. NXP let's go, rip them apart bro. Prepare for victory. Prepare for anything. Prepare for anything. This auto pistol is I use different one now. क्यों? ये भी अच्छा है। तुम खेल नहीं सकते, अब तुम दे रहे हो दोस्त बंदूक के ऊपर। हाँ ऐसे बोलो, ऐसे बोलो यार, दिल में मत लगाना यार, मेरे को थोड़ी ना आता है। Round 2. You have your targets. There's a phase runner here, my friend. Phase runner, bro. Phase runner. Let's go. यहाँ से बंदे नहीं गिरेंगे, गिरेंगे तो गिरेंगे सामने से, वो वाला पोर्टल से गिरने वाला है। हाँ ये बंदा, एक ही बंदा है सामने। पुलिस का वन हिट। Down the hostile. हिल कर। But alone. This way. Let's go. पीछे Cancel that. पीछे। This way. Let's go. Hostile close. कहाँ पे रिवाइव कर रहे उधर? Let's go this way. मेरे को हिल करना भाई, मेरे को हिल करना। तू इतना जल्दी क्यों नॉक हो जा रहा है तू यार? इतना जल्दी नॉक हो जा रहा है तो एक साइड तू इतना आगे क्यों जा रहा है? फिर एक को नॉक करके पुश करना। भाई वापस एक बार, भाई मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा। अरे कोई बात नहीं ब्रो, बाय बाय, टेक केयर ब्रो। टैक्टिकल यूज करो, टैक्टिकल तो यूज क्या एक बार यूज कर सकते हैं ना ब्रो गेम के अंदर। अभी तो दो, अभी एक एक्स्ट्रा खरीदा। ओ लास्ट टाइम में यूज नहीं किया था क्या मैं? अरे रिवाइव कर, मैं रिवाइव किया वहाँ पे। कोई जब नॉक हुआ ना तो पता नहीं चला था उधर एनिमी किधर आ गया। चल सेक्टर में There's a phase runner here, my friend. वहाँ पे एनिमी है, वहीं पे तीनों। Taking a moment to recharge my shields. Marking our surroundings. देखा मैं? Care package on high.
हील कर ब्रो। I'm taking fire. अबे ये वाले, अबे ये वो वाले, अरे शॉटगन यूज कर रहा है भाई। कोई कम बैक प्लीज, इधर हो तुम। ओ भाई तू तो आगे चला गया। Reloading. घूम के जा रहा तेरे पे। हेलो पीछे से बैंगलोर घूम के जा रहा तेरे पे। हेलो हाँ हेलो। आवाज वही तो वही बोला, शॉटगन यूज कर रहा है। रुक जा, मैं शॉटगन लेके खेलता हूँ। सेकंड वाला गन में शॉटगन लेता हूँ, रुक। ये सिंपल बकवास है टट्टी है, एम नहीं होता। एम तो होता है, एम होता है, एम करना पड़ता है सही से। अच्छा क्या है, ठीक है कोई नहीं। तू वोल्टे का खेल रहा है क्या ब्रो? मोजाम्बिक इज बेस्ट शॉटगन। मैं कौन सा है, मैं EVA 8 यूज कर रहा हूँ। मोजाम्बिक मैंने देखा नहीं वो शॉटगन से। मैं पीस मेकर को देखा हूँ और ये वाला देखा हूँ। ओ अच्छा वो वाला, ओके समझ गया। लेकिन ये बैंगलोर शॉटगन से बहुत अच्छा डैमेज दिया है। स्कैन कर Gather materials. स्कैन कर कोई आगे। Antagonist over here. All father, give me sight. उधर है, उधर देख। Strategize. Ah, look. Supplies inbound, my friend. It's great on you. पीछे बंदा कवर ले, पास का कवर ले। Antagonist in sight and close. एक्सलेट आगे चला गया ये। कहाँ पे एनिमी ब्रेक किया है ब्रो? फील्ड बैंगलोर के पीछे चले कोई। I am taking fire. ओपी ब्यूटीफुल प्ले। होल्ड कर हील कर कोई। खुद को हील कर, उसको नॉक कर दिया। वो बैंगलोर आ गया है। रुक एक मिनट नाइस बहुत बढ़िया। कोई टू ब्यूटीफुल टाई ब्रेकर। Tiebreaker. Don't hold back. अच्छा ये मोजाम्बिक के बारे में बोला था तुम लोग। 3 एबिलिटी यूज करने का टाइम नहीं मिलता है भाई। मैं 3 क्यों खरीद रहा पता नहीं। मैं रुक एक मिनट, मैं एक ग्रेनेड लेता हूँ, फ्रैग नहीं लेता। बॉट 1 Victory beckons for some of you. हाँ चलना। 3 किल तो क्या मैच जीतना है, चल। कहाँ है? Marking our surroundings. जोन पे चल, लेफ्ट में चल। लेफ्ट में है, लेफ्ट। वो लोग वो पोर्टल यूज किया है 100%। Care package inbound. Strategize. Get वो लोग back. पोर्टल यूज किया है। I have Left पे चल। materials for us. Rebel spotted. Antagonist over there. उठा यूज मतलब मैं सेकेंडरी वेपन, हाँ वो यूज करो। See some materials over there. मैं कोशिश कर रहा हूँ। उधर है, Enemy over here. उधर है लेफ्ट साइड में। Marking our surroundings.
पुश से पर है। हाँ उधर ही है, उधर ही है। किल ब्रो देखना। Another down. अबे फेंक की आग यार। Another down. अबे फेंक की आग यार। Defeat is breathing down your neck. Force it out. They are close to victory. All Father, bless us. यार दो डाल दिया था यार, एक बंदा बाकी था, सिर्फ बैंगलोर बाकी था बस। बैंगलोर वाला ना अच्छा यूज करता है शॉटगन यार। I'm out of shot. Round 6. Earn a reward. होटल यूज कर रहा है। उधर ही है, उधर ही है, उधर ही है। Scanning the area. Airstrike. Care package. Time for them. Care package on high. I shot at an enemy. More enemies down. Very impressive work, legends. You're tiebreaker. Focus. Fight. Win. यूज YouTube close combat against how much you earn from YouTube है। 1 रुपया मिलता है मेरे को, 1 रुपया। मैं हर महीने YouTube का मनी से हजमोला खरीदता हूँ, पता है तुमको? हाँ 1 महीने 1 हजमोला ब्रो। Round 7. मैंने लिया। और जो मित्र हुई एक्सीलेट, यहाँ पे एक्सीलेट लड़ाई कर रहे हैं। Care package arriving. यहाँ पे तीनों बंदे इधर ही है। Quickly. Care package on high. Gonna shut you up. Throwing tonight. I'm taking fire. Throwing frag. Broken enemy's shield. I cracked his search shield. Down the hostile. I am taking one. Broken right. पीछे से आ गया ये बैंगलोर। It's a true fighter. घातम भाई, उसका मैं हाफ हेल्थ कर दिया था भाई। Victory nears. Concentrate and finish this. We are close to victory. मैं मूड फ्रेश करने के लिए एसएमपी में खेलने जा रहा। मत जा तेरा 20 दिन का छुट्टी है ना पढ़ाई के लिए। 20 डेज का छुट्टी, 20 डेज तुम एसएमपी में नहीं खेलोगे, तुम जगह पढ़ाई करो अभी। ब्रो अल्टीमेट
अरे पहले बोला था, ये भूल गया मैं। And that's the end. अल्टीमेट खरीदना था एक। हाँ खेल सकते थे, इधर आ। फेस टू फेस, फेस टू फेस। हाँ सामने सामने है, सामने है, लेकिन सामने एक है। कुछ कर। I'm taking fire. Recharging my shield. ऊपर उठ जा रहे यार मेरे भाई। I downed a hostile. Recharging my shields. मैं भी हिल कर रहा हूँ, रुक। Reloading. Bless me with sight. We have a winner. But this is just the beginning. GG bro, OP bro, GG. This was one of the longest matches bro. 1300-1500 अरे डैमेज बहुत दिए हो यार। रिवाइव गिवन 1-1 ठीक है, चलो ओपी भाई। 10 नॉक दिया है। कब दिया रे 10 नॉक तू?